Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, фитобочкаи мо диден. И адреси ҷомаи мо дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморская. И фитобочкара наоварагем. Ҳоли хеле фитобочка ҳар ҷода неста. Ин дар шаҳри Санкт-Петербург ами навбромадошай гуфту гопа, ама электрония. Комфортная, да, гуфтем. Надрнаш. Кадомет ҳиҷома гирифтанем биёем бародарои азиз шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский. Нем бародар ҳиҷомагир монай доктор неми акай доктор ай Москва варагем. Кадометон ки дар кора ҳиҷома биёем бародарои азиз. 24 соат кор мекунам, 24 соат. Кадометон баъд ай кор бромаданен ва мехоҳем ки мисол соат 1-2 шаб биёем занг занен дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда биёем бародарои азиз. Ин эҷа чирам дорем. خب هم نمودی دورور هم داریم کتاب قرآن جای نماز تسبیح همش هسته. بعد کی جان چی داخل میشه در هجومه رمضان؟ فیتابوچکا مساج واکوم مساج اپارات مساج با چی؟ با خونگیری خودشه؟ بعد خونگیری همش آبشی 2000 همش اینا آبشی همش 2000. اگر خود مثال آدم کی گفت فیتابوچکا میگیرم تمام 500 روبل فیتابوچکا مساج و واکوم مساج و اینی بوشکا 1000 روبل. اینا برادرها اینا این بچه نه اومده ایجامو میگیره چی داوید اومده سی چی گفتن این نسبت همی کارخانه ما؟ گفتنیم که بسیار فکر خوب کرده. خیلی هیجامو میگیری؟ علاقه ما را دیلو خواسته سکم میگو. تمام. این ای برادر هم بگه هیجامو میگیرسته. مرحمت کرده بیاین برادران.